Hello everyone, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 16ৱা পাঠ, যিটোৰ নাম হৈছে সম্পূৰ্ণ সুন্দৰতা। এইটো মই অসমীয়াও বুজাই দিম তোমালোকক, তেতিয়া পাঠটো বুজি পাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক দি দিম। গতিকে বলা আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। চাবা, প্ৰথমখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট, এইখিনি জানি ললে পাঠটো বুজাত সহজ হ'ব। प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार रंगों ने आपस में मिलकर इंद्रधनुष के रूप में अपने महत्व को दर्शाया, उसी तरह हमें भी आपस में मिलकर तथा हमारे उस नीच भेदभाव को त्याग कर एक सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध समाज करना चाहिए, जहाँ सिर्फ शांति शांति और शांति हो। माने कैसे উল্লেখিত পাঠটোত আমি এইটোৱে বুজিবলৈ পাওঁ, এইটো শিকিবলৈ পাওঁ যে যেনেকৈ ৰংবিলাকে ইজনে সিজনৰ লগত, ইন্দ্ৰধনু মানে ৰামধেনুৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত, ইজনে সিজনৰ লগত মিলাপ্ৰীতিত থাকি ইমান ধুনীয়া এটা সাতবৰ্ণীয়া ৰং আমাক দেখুৱাই, তাৰ কি মহত্ব আছে সেইবোৰ দেখুৱাই, হেনেকৈয়ে আমিও উচি তৰহ হামে ভি আপস মে মিলকৰ, ঠিক তেনেদৰে আমিও সকলোৱে একেলগে থাকি हमारे उच्च नीच भेदभाव को त्याग कर, মানে আমাৰ মনত থকা উচ্চ নীচ ভাৱবোৰ, মানে আমি যে ভাবো ন এইজন দুখীয়া সেইজন ধনী, এইজন ডাঙৰ এইজন সৰু, এনেকুৱা ভাৱবোৰ গুচাই মানে ত্যাগ কৰি সুন্দৰ, স্वस्थ और समृद्ध समाज, মানে এখন সুন্দৰ সমাজ আৰু স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ দিছে, য'ত নেকি কেৱল শান্তি আৰু শান্তিয়ে হয়। এতিয়া বলা আমি পাঠটো চাওঁ। विधाता ने प्रकृति को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधाता माने सृष्टिकर्ता, भगवान माने सृष्टिकर्ताই এই পৰিবেশ প্ৰকৃতিখনক ধুনীয়া বনোৱাত কোনো কমি এৰা নাই। उसने प्रकृति को मुख्यतः 7 आकर्षण रंग दिए, মানে ভগৱানে আমাক কি দিছে, সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক 7টা আকৰ্ষণীয় ধুনীয়া ৰং দিছে। और इन्हीं से अन्य रंगों का निर्माण हुआ, আৰু এই 7 ৰঙৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ रंग तैयार হৈছে। এই 7টা रंग লাগিবই যিকোনো रंग সৃষ্টি হ'বলৈ। एक दिन 7 रंग स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए बहस करने लगे। बहस মানে কাজিয়া তৰ্ক কৰা। এদিনাখন কি হৈছে, 7 ৰঙে নিজেই নিজক মানে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈ নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগিব ধৰিলে। प्रत्येक रंग यही साबित करने का प्रयत्न कर रहा था कि वही सबसे सुंदर व श्रेष्ठ है। প্ৰত্যেকটো ৰঙে এইটোৱে যত্ন কৰি আছিল যে তেওঁ নিজেই মানে সুন্দৰ, দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ। सबसे पहले हरे रंग ने कहा, মানে প্ৰথমতে কৈছে সেউজীয়া ৰঙে, मैं जीवन और हरियाली का प्रतीक हूँ, इसलिए प्रकृति ने मेरा चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए किया है। মই জীৱনৰ সকলোৰে জীৱনৰ সেউজীয়া প্ৰতীক হওঁ, মানে সকলোৰে জীৱনৰ মই हरियाली का प्रतीक, মানে সেউজীয়াৰ প্ৰতীক মই, সেই কাৰণে इसलिए प्रकृति ने मेरा चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए, আৰু প্ৰকৃতিয়ে সেই কাৰণে মোক কি কৰিছে, সেউজীয়া ৰংটো গছ-গছনিৰ পাতবোৰত দি দিছে। धरा का एक बड़ा भाग हरियाली से ढका है। धरा মানে পৃথিৱী, পৃথিৱীৰ এটা ডাঙৰ অংশ সেউজীয়াৰে আবৃত হৈ আছে। यह सुनकर नीले रंग को गुस्सा आ गया, আৰু এইখিনি কথা মানে সেউজীয়া ৰঙে কোৱা কথাখিনি শুনি নীলা ৰংটোৰ খং উঠি গ'ল। नीले रंग ने बात अनसुनी करते हुए कहा, মানে নীলা ৰংটোৱে কথাখিনি যেন সি শুনা নাই তেনেকুৱা কৰি, अनसुना মানে নুশুনা ভাও জুৰি ক'বলৈ ধৰিলে। समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है, মানে সমুদ্ৰ মানে সাগৰ, সাগৰৰ গোটেই পানী নীলা হয় আৰু আকাশখনো নীলা। তো তুম শ্ৰেষ্ঠ कैसे हो सकते हो, গতিকে তুমি কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰিলা। জল ही जीवन है, মানে পানী হৈছে মানুহৰ জীৱন। बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं, মানে পানী অবিহনেতো জীৱনটো সম্ভৱেই নহয়। इसलिए तुमसे अधिक महानता मेरी है, আৰু সেইকাৰণে তোমাতকৈ অধিক মহানতা মোৰ আছে। इसलिए तुम मुझे श्रेष्ठ मानो, আৰু সেইকাৰণে তুমি মোকে শ্ৰেষ্ঠ মানি লোৱা। पीला रंग जो अब तक चुपचाप सुन रहा था बोला, पीला মানে হালধীয়া কালাৰ, হালধীয়া ৰং, যি নেকি এতিয়ালৈ সকলোখিনি মনে মনে শুনি আছিল, এতিয়া ক'বলৈ ধৰিছে। शायद पीले सूरजमुखी को तुम लोग भूल चुके हो,
সম্ভৱতঃ তোমালোকে হালধীয়া বৰণৰ সূৰ্যমুখী তোমালোকে পাহৰি গৈছা মানে সূৰ্যৰ কথা কৈছে सूर्य का रंग पीला होने के कारण खुशहाली का प्रतीक है সূৰ্যৰ ৰং হালধীয়া হোৱাৰ কাৰণে ই হৈছে কি खुशहाली মানে আনন্দৰ প্ৰতীক इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ গতিকে ময়ে শ্ৰেষ্ঠ इनकी बातें सुन जामुनी रंग कहाँ छुप रहने वाला था जामुनी মানে বেগুনীয়া ৰঙৰ গতিকে এইসকলৰ কথা শুনি জামুনি ৰঙেনো কেনেকৈ চুপচাপ থাকিব बोल उठा और कबले धरिले श्रेष्ठ मैं हूँ मन की शांति और पानी की गहराई तो मुझ में समाई है श्रेष्ठ तो मैं मनर शांति और पानीर गभीरतम मये है सबकी बातें सुन नारंगी रंग कुछ अधिक ही उत्साहित होकर बोल उठा नारंगी माने यात कमला रंगर कथा कोइसे और सकलोरे कथा शुनी उत्साहित होई नारंगी रंगे কৈছে मीठा स्वस्थ मेरी वजह से है माने मीठा জীৱনৰ মিঠা আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণবোৰে হৈছে মই सभी लाभकारी फल गाजर संतरा आम पपीता इत्यादि स्वास्थ्यवर्धक है সকলোবোৰ লাভদায়ক ফল গাজৰ তাৰপিছত কমলা আম অমিতা সকলোবোৰ স্বাস্থ্যজনিত ফল হয় यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं যদি মই নাই তেতিয়াহলে একোই নাই মানে এইটো কোনে কৈছে কমলা ৰঙে কৈছে जब ये रंग बातें कर रहे थे तो बरसा रानी इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी যেতিয়া এই ৰং কেইটাই কথা পাতি আছিল তেতিয়া বৰ্ষা ৰানী মানে বৰষুণ ৰানীয়ে খুব ধ্যানেৰে শুনি আছিল क्योंकि उन दिनों वर्षा ऋतु थी कारण সেইকেইদিন বৰ্ষা ঋতু আছিল মানে বৰষুণৰ দিন আছিল वह इनके पास आकर बोली আৰু বৰষুণ ৰানীয়ে এই ৰং কেইজনী কালাৰ কেইজনীৰ ওচৰত আহি কৈছে क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी श्रेष्ठ हो কৈছে কি তোমালোকে নাভাবানে তোমালোক সকলোৱে শ্ৰেষ্ঠ হয় क्योंकि तुम सबको प्रकृति ने किसी न किसी खास कारण से बनाया है कारण এই সৃষ্টিকৰ্তাই এই প্ৰকৃতিয়ে তোমালোকক কিবা এটা বিশেষ বিশেষ কাৰণতে বনাইছে বৰ্ষা ৰানী ने फिर कहा বৰষুণ ৰানীয়ে পুনৰ কৈছে तुम इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि तुम अलग-अलग रूपों में सुंदर हो बल्कि तुम इसलिए श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम सब साथ में हो इकट्ठे हो কি কৈছে ইয়াত তোমালোকে এই কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ নহয় যে তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ আছে তোমালোকে এই কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ যে তোমালোক গুটিগটা একেলগে থাকা ইকट्ठे মানে একেলগে হৈ থাকা इससे पहले कि बरसा रानी कुछ और बोलती बादलों में जोर से बिजली कड़की ইয়াৰ আগত বৰষুণ ৰানী আৰু কিবা কোৱাৰ আগত বাদল মানে মেঘত কি হৈছে বিজুলী চমকিছে सब रंगों ने बच्चों की भांति डर कर एक दूसरे को पकड़ लिया और সকলোবোৰ ৰঙে কি কৰিছে ভয় কৰি যেতিয়া মেঘত বিজুলী চমকিছে ভয় কৰি কি কৰিছে এটা আনটোক হাপতি ধৰিছে पकड़ लिया इतने में ही बरसा रानी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए सभी रंगों से कहा और এইখিনিতে বৰষা ৰানী মানে বৰষুণৰ ৰানীয়ে আকাশৰ ফালে ইংগিত দি আমাৰ সকলো মানে হাতটা ৰঙক কৈছে रंगों से कहा देखो तुम्हारी खूबसूरती का खूबसूरत इंद्रधनुष আৰু চোৱা তোমালোকৰ ধুনীয়া ইন্দ্ৰধনু মানে ৰামধেনু গোটেইটা ৰং একলগ হৈছে যে সেইকাৰণে ৰামধেনু দেখা গৈছে उसने समझाया इस धरती पर तुम सबको अलग-अलग रूप से पसंद करने वाले तुम्हारे अनेक प्रशंसक हैं কৈছে কি এই পৃথিৱীত তোমালোকক বেলেগ বেলেগ ৰূপত ভাল পোৱা মানুহ बेलेग बेलेग আছে लेकिन तुम्हारा एक साथ होना अर्थात तुम्हारा यह इंद्रधनुषी रूप संपूर्ण जीवन का संदेश देने वाला है किंतु तुम्हार এই इंद्रधनुष মানে কি কলো ৰামধনু তোমাৰ এই ৰামধনু ৰূপটো ৰং কেইটা যেতিয়া একত্ৰিত হয় ৰামধনু ৰূপটো তোমাৰকৰ এটা কি হয় যেতিয়া একলগ হোৱা সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ এটা সন্দেশ মানে কি বাতৰি দিয়ে আমাক যে আমি সকলো একলগ হৈ থাকিলে সুন্দৰভাৱে চলিব পাৰো उस दिन के बाद रंगों ने आपस में कभी झगड़ा नहीं किया और परस्पर मिलकर रहने लगे আৰু হিদিনাখনৰ পৰা ৰংবোৰে কেতিয়াও কাজিয়া নালাগে আৰু পৰস্পৰে ইজন সিজনৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিবলৈ ল'লে আশা কৰিছো তোমালোকে অসমীয়াখিনি বুজি পাইছা ইয়াত শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে साबित सिद्ध श्रेष्ठ सबसे अच्छा बहस वाद विवाद सयन सुनना अनसुनी ध्यान न देना खास विशेष এতিয়া বলা আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাই লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে
हरे रंग ने स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए क्या कहा? उत्तर होगा हरे रंग ने स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि मैं जीवन और हरियाली का प्रतीक हूँ, इसलिए प्रकृति ने मेरा चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए किया है। धरा का एक बड़ा भाग हरियाली से ढका है। ख नंबर प्रश्न, नीले रंग ने अपनी प्रशंसा किस प्रकार की? उत्तर, नीले रंग ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है। जल ही जीवन है, बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं, इसलिए वह हरे रंग से श्रेष्ठ है। ग नंबर प्रश्न, विधाता ने प्रकृति को कितने रंग दिए? विधाता ने प्रकृति को 7 रंग दिए हैं। वे 7 रंग हैं हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, नारंगी, लाल और पीला। घ नंबर, आपस में झगड़ा कौन कर रहे थे? आपस में 7 रंग स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए झगड़ा कर रहे थे। ग नंबर, किस रंग को गुस्सा आया? नीले रंग को गुस्सा आया क्योंकि हरा खुद को श्रेष्ठ बता रहा था। 6 नंबर प्रश्न, नारंगी रंग के उत्साहित होने का क्या कारण था? उत्तर, नारंगी रंग के उत्साहित होने का कारण हरे, नीले, पीले और जामुनी द्वारा कही गई बातों से था, क्योंकि वह सभी खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। इसी बीच नारंगी ने उत्साहित होकर कहा कि मिठास व स्वास्थ्य उसके वजह से ही है। सभी लाभकारी फल जैसे गाजर, संतरा, आम, पपीता इत्यादि स्वास्थ्यवर्धक है, यदि वह नहीं तो कुछ भी नहीं। द्वितीय नंबर, अंत में वर्षा रानी ने सभी रंगों को समझाते हुए क्या कहा? अंत में वर्षा रानी ने सभी रंगों को समझाते हुए कहा कि प्रकृति ने किसी न किसी खास कारण से उन सभी रंगों को बनाया है। वे इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वे अलग अलग रूपों में सुंदर है, बल्कि वे इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वे सब साथ में हैं, इकट्ठे हैं। ज नंबर, प्रस्तुत कहानी से क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए तथा हमारे उच्च नीच भेदभाव को त्याग कर एक सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध समाज गढ़ना चाहिए। তাৰপিছত চাবা ভাৱবাচক সংজ্ঞা बनाओ। हरा हरियाली, स्वस्थ स्वास्थ्य, सुंदर सुंदरता, पीला पीलापन, मीठा मिठास, ईश्वर ईश्वरत्व। তাৰপিছত চাবা দো পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখো, মানে সমাৰ্থ শব্দ লিখিবলৈ দিছে। दिन, उजाला, दिवस, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास, बिजली, दामिनी, विद्युत, जल, पानी, नीर, प्रण, संकल्प, शपथ, धरा, धरती, पृथ्वी, बादल, मेघ, घन, सूर्य, रवि, सूरज। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল তোমালোকৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ সম্পূৰ্ণ সুন্দৰতাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আৰু বাকী থকা ভাষা অধ্যয়নত থকা ক্ৰিয়াকলাপখিনি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।